चीज सीखा अपने मकसद से, सच बोलने के लिए आदमी को डरना नहीं चाहिए। भय बिन होए न प्रीत, अगर तुलसीदास ने कहा है प्यार भी तभी होता है जब हमको अपनी इज्जत का ख्याल होता है। झूठ बोलने से हम डरते हैं, माता पिता का प्यार नहीं मिलेगा तब हम डरते हैं, ईश्वर हमसे गुस्सा हो जाएगा तब हम डरते हैं। अपना रेपुटेशन, अपना जो संस्कार है वो हिंदू धर्म का यही है, भय बिन होए न प्रीत। पूरे भारत में काफी दिनों से करप्शन हो रहा है। हमने हमेशा करप्शन का विरोध किया, पॉलिटिक्स के लिए नहीं, हम पॉलिटिक्स में आने वाले नहीं थे। मगर 1980 में दंगा हुआ, उस दंगा में आज भी मेरे पास वो चिट्ठी है, अखिल देवनाथ से 19 मई 1980 निपेन बाबू ने हमको एक मेडल दे दिया, बोला महारानी ऑफ त्रिपुरा सेज एलियंस गेट आउट, बाहर वाले निकल जाओ। ये वो चिट्ठी है, आप अगर स्टेटमेंट पढ़िएगा पत्रिका और अमृता बाजार पत्रिका, तो ये मार्क्सिस्ट लोगों का ये एक फिलॉसफी है, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा लाओ, आपस में लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल, जैसे कि ब्रिटिश ने किया। जब ये उनकी पॉलिसी है तब भी हमारे लोगों ने 15, 20, 25 साल हो गए उनको सहा। चंद्र साधु रूपिणी जो थे, उनका एकमात्र लड़का था एक जिरानिया के पास में। बहुत से लोग को नहीं मालूम होगा किस ढंग से उसका हत्या किया गया। 1967 में महाराज देशों में पूजनता प्रसादेर मीटिंग होच्छिलो, चंद्र साधु रूपिणी केंद्र दिलो, बोललो আমার একমাত্র ছেলে ওকে গাথাতে রেখে সব গুড় চিনি দিয়ে পিটায়া ওর কে ওখানে বন্ধ করে, এরকম অনেক মাস চেষ্টা করেছে। রামচন্দ্র রাম ঠাকুর তালুকদার যে দশরথকে অঘোরকে, এ অঘোর না, ওর আগে সুধেন্নুকে, হেমন্তকে, এই সবেকে রাজা বলল বীর বিক্রম তারারে বাইরে পাঠাতে হবে, কলকাতা এইসব জায়গাতে। ওরা কুমিল্লারেও পড়ালেখা করেছে, সেখানে আমরা যারা বাইরে যাইনি, যে গ্রামীণ দুর্গম জায়গা আছে সেখানে থেকে যারা বুদ্ধিমান আছে, যারা পড়ার শিক্ষার ইচ্ছা থাকে তারা নিয়ে আসুন। সে দশরথ বাবু, সে হেমন্ত, সুধেন্নু, অঘোর, এরা সবে শিক্ষা পেয়েছে কুমিল্লাতে, তারপরে কলকাতাতে, যেমন দশরথ বাবু গেলেন। নিপেন বাবু একটা হোমিওপ্যাথি এটা নিয়ে বাক্সা নিয়ে কাকদ্বীপ থেকে উনাকে পালাতে হয়েছে, কেন উনি বললেন ভারতের আজাদি, ভারতের স্বতন্ত্রতা মিথ্যা। এটা বলার পরে অল্প বয়সের যুবকরা, স্টুডেন্টরা, ওরা ভায়োলেন্স করলো। ওরা, হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড ফর ভায়োলেন্স? অল্প বয়সের ছেলেরা মারা কাটা হয়েছে। তারপরে উনি পালিয়ে আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে আবার এখানে থেকে এসেছেন। বাংলাদেশের আমরা 4টা ডিস্ট্রিক্ট আছে, যেটা পাকিস্তানও মেনেছে। একটা আছে চট্টগ্রাম, একটা আছে সিলেট শ্রীহট, একটা আছে নোয়াখালী, একটা আছে ব্রিটিশ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট। এই 4টা ডিস্ট্রিক্ট কি বলতে हैं क्या,
what do you call the district? এই যে 4 জন জেলা আছে, ত্রিপুরা রাজাকে 1872 আবার কিনতে হয়েছে নিজস্ব জায়গা। এটা আমার বলার নেই, এটা লিখিত আছে ইতিহাসে, আপনি গেলে আপনি জানবেন। আমিও বাইরে করবো এই সবটা। এখন 50,000 টাকা দিয়ে চট্টগ্রাম কিনলো রাজা, और 40,000 48,000 रुपीस দিয়ে সিলেট কিনলো, 48,000 দিয়ে টাকা দিয়ে নোয়াখালী কিনলো, और 50,000 টাকা দিয়ে আবার ত্রিপুরার রাজারা আবার ব্রিটিশ ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা এসব কিনলো। যার জন্য একটা বিশেষ বিচিত্র ত্রিপুরার রাজারে একটা পজিশন আছে। ব্রিটিশ ত্রিপুরাতে যেটা ব্রিটিশরা রুল করত, রাজারা সময়ের অনুসারে এরকম টাকা টুকা কিছু ছিল না, তবে উনি এসব করে উনি জমিদার হয়ে গেলেন। পার্বত্য ত্রিপুরাতে স্বাধীন ত্রিপুরা, হিল ত্রিপুরা ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ত্রিপুরা। সেখানেও বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্যকে ব্রিটিশরা বলল তুমি মানিক্য লিখতে পারে না। তারপরে আমার কাছে অনেক চিঠিগুলি আছে যেটা করেসপন্ডেন্স হয়েছে। এটা হয়েছে ত্রিপুরার ব্যাকগ্রাউন্ড। তো জমিদারি থেকে পার্বত্য ত্রিপুরা তফাৎ। শুধু আগে তফাৎ ছিল না, আগে পূর্ববঙ্গ, আজকালকে ইস্ট বাংলাদেশ বলে, আগে হোল অফ বাংলাদেশ। আইনে আকবরী বলছে ত্রিপুরা রাজার কাছে 120 নৌকা আছে, 5,000 নৌকা আছে, 1,20,000 1,20,000 সিপাহী আছে। আইনে আকবরী বলছে, এটা আমি বলছি না, এটা লিখিত আছে। তো চিন্তা করেন, বার্মা পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে, এইদিকে ওইদিকে আসাম, এইদিকে আবার সুন্দরবন, কত বড় একটা রাজ্য ছিল। আপনার সীমা বেশ বড় ছিল। এটাও আপনার চিন্তা করেন, নিজস্ব ভাষাকে বিসর্জন করে উনি বাংলাকে রাজ্যে ভাষা করলেন। এটা চিন্তা করার জিনিস। কেন আমি শুনছি আবার ছোট মোটো সব সময় উস্কানি দিয়ে জাতীয় ধর্মকে নিয়ে ঝগড়া করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি বললাম না 1980-তে নিপেন বাবু অখিল দেবনাথকে নিয়ে 19 মে একটা উনি প্রেস কনফারেন্স করেছিলেন। আমি তো কিছু ওই সময় জানি না, বর্তমান রাজা একদম ছোট ছিল, শিশু ছিল, আমি পলিটিক্সে ছিলাম না। নিশ্চয়ই আমার স্বামীর জন্য কোনো জায়গাতে মহিলার মিটিং আছে, কোথায় কি আছে, সেই সব জায়গাতে আমি যেতাম। আর নিশ্চয়ই আপনার মধ্যেও গাঁও প্রধানের বউ যে সময় ও স্বামী দাঁড়ায়, আমার ছোট মেয়ে আমার গর্ভের, যে সময় শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উনি লেকচার দিচ্ছিলেন, উনার জন্য আমার অনেক সম্মান আছে। শেখ হাসিনার জন্য আমার অনেক স্নেহ আছে। একটাও বাঙালি রাজবাড়ির মধ্যে যারা এসেছে শরণার্থী হয়ে এই আকাশে ঘুমায়নি, থাকেনি। পুরো রাজবাড়ির ভিতরে যত বারান্দাগুলি ছিল সেখানে সব বাঙালি মেয়েরা যারা ধর্ষণ হয়েছে, যারা বেইজ্জত হয়েছে, তারা আশ্রয় পেয়েছে। যার জন্য বাঙালিরা এবং বাংলাদেশের আমাকে খুবই স্নেহ দেয়। আপনারা ন্যায়ের কথা বললেন,
এখন মেবার বলে গেল, সবাই ন্যায়ের কথা বলে, হোয়াট ইজ জাস্টিস? আপনার যদি কনস্টিটিউশন হয়, আপনার যেখানে সংবিধান আছে, সেখানে সেই সংবিধানে বলা হয় ফালানা 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 লোকের জন্য এটা বিশেষ প্রয়োজন আছে, তো আপনারা নিশ্চয় পাবেন। ভীমরাও আম্বেদকর বলে গিয়েছেন, আমি 1993 আমি মন্ত্রী থাকতে, এমপি থাকতে, তারপরে আবার 2000 সনের আমি শিডিউল কাস্টের কাছে শুধু 7টা সিট ছিল, আমি বাড়িয়ে ইলেকশন কমিশনকে সব কাগজ আছে আমার কাছে, আমি 10টা করে দিয়েছি। কেন? আমি মনে করলাম ট্রাইবেলের কাছে 20টা সিট আছে, তার আর 10টা হওয়ার উচিত। আমার নিজস্ব প্রশংসা করছি না, আমি বারবার সেটাই বলছি, সত্যি বলার আমার অভ্যাস। আর আপনার জানার দরকার কি আপনারা এখন আপনাকে ঘৃণার পলিটিক্স, রক্তপাতের পলিটিক্স, এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ঈশ্বরের কাছে মানব জাতি বলতে গেলে আমরা মানব, হিউম্যানিজম, মানবতা মানব থেকে আসে। আমরা তো মানবতা তো কি, আমরা অমানব। আমি 1980 দাঙ্গাও দেখেছি, আমি এরকম দেখেছি, দুই দিকেতে দেখেছি। এইদিকে বাঙালিরা কোনো কোনো এলাকাতে খুব কষ্ট পেয়েছে, কোনো কোনো জায়গাতে ট্রাইবাল মেয়ে আমি দেখেছি যার হাত কাটা হয়ে গেছে, বাচ্চারা মরেছে। তো এই শিক্ষা আমাকে দিতে হবে না। মানিক বাবুর পলিটিক্স, জিতেন্দ্র চৌধুরী, ওই এই যে সব জায়গাতে দেওয়া হয়েছিল হদাকে, দুই কারণে কি জল আছে এখানে, আমরা তুই পুরা জল যেখানে দরকার আছে, আমরা ধর্মের, হিন্দু ধর্মের মধ্যে আছে। বাবরু বাহানকে মাতা দুর্গা বলেছেন তুমি এখানে চান করবে না, ভিতরে গিয়ে বাইরে জল নিয়ে এসে চান করো। আমরা এই যে পুকুর আছে, পুকুরের মধ্যে আমরা কাপড় ধোই, আমরা থুথুও করি, আমরা যে যত নোংরা আছে করি, যেটা এখন বলে গেছেন এমএলএ আপনার গভর্নমেন্টের ডিউটি। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যেটা বসে আছেন, কি ইনারকে আবার মন্দিরের সঙ্গে পুকুরে জল দেওয়া উচিত, যদি হিন্দু হিসাবে উনি কথা বলেন। জলের ব্যবস্থা এমনিও मोदी साहब बोलचन बनाओ, जितना तुम बनाएगा पानी का टैंक बनाएगा, जितना तुम तालाब बनाओगे तुमको पैसा मिलेगा। बोला है कि नहीं है? अब जब युद्ध होगा, विश्व युद्ध अगर होगा, पानी के किल्लत के वजह से, पानी के अभाव से, इसलिए पानी का टेबल को उठाने के लिए तालाब होता है। त्रिपुरा के महाराजा लोग, महारानी लोग, महाराजा बोलता तुम जितना चलेगा उतने ही तुम्हारे लिए बड़ा हम तालाब बना देगा। उदय माणिक्य उदयपुर का, धर्म माणिक्य धर्म सागर, अमर माणिक्य अमर सागर, हम लोग उसको भर्ती कर रहे हैं लोभ के मारे। इतना लालची आदमी है, इतना लालची है। हम जब आज से 50 साल से ऊपर हो गया हमारा शादी हुआ था, उदयपुर का चेहरा ही अलग था, आप लोगों का चेहरा भी अलग था, हमारा चेहरा भी अलग था। तो आप लोग अपने एनवायरनमेंट को खुद नहीं रक्षा करेंगे, भगवान भी अगर आ जाएगा आपको नहीं बचा सकेगा। पूरा उदयपुर में हमारा राजरक्षी बाहिनी का विपिन जोमतिया थे,
वो सब वहां रहते थे, हम भी गए हैं। हम पुपुल जया कार के साथ गए थे। हम तब थे, हमको सोशल वर्क बहुत अच्छा लगता है, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर हमको यहाँ का चेयरमैन बनाया था 1974 में 75 में, तो हम तब गए थे। अब हम सुनते हैं वहां से एक रास्ता निकाल दिया है। ये छोटे आदमी, छोटा मन, छोटा पॉलिटिक्स कितने दिन के लिए? सब कहते हैं আমরা রাজা মানি না, আমরা सब समान। अरे कुंती के 5 पुत्र में सबसे प्रिय कृष्ण को कौन था? अर्जुन था। भीम बड़ा बलवान था। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत बुद्धिमान था, ज्ञानी था, धर्म का रक्षा करता था। नकुल और सहदेव जो थे ये साधारण चलते। तो एक बात को हम विश्वास नहीं करते, डीएनए ले लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, हम इतने अच्छे बुद्धिमान नहीं हैं, मगर 5 उंगली भी बराबर नहीं है। सबकी बुद्धि एक समान नहीं है। कोई फर्स्ट आता है, कोई लास्ट आता है। किसी के घर में 5 लड़कियां हैं, कोई बहुत धनी में शादी होती है, कोई सुखी होता है, कोई सुखी नहीं होता है। तो प्रारब्ध है हिंदू धर्म का एक मूल आधार। प्रारब्ध जो आपने पूर्व जन्म में किया, कमाया करा, उसको आप इस जन्म में कमा रहे हैं। बड़ा एक एग्जाम्पल है, ये आपकी गलती है, हम आपको समझा रहे हैं। आपको चीफ मिनिस्टर साहब 1905 में या और आगे त्रिपुरा सुंदरी, शिव मंदिर, भुवनेश्वरी, ये देवोत्तर संपत्ति, ये कोई ट्रस्ट नहीं है। देवोत्तर संपत्ति बनाया राधा किशोर माणिक्य ने, महाराजा राधा किशोर के बोलने पर। हम अब की दफा बनारस गए, वहां देखा त्रिपुरा घाट, महाराजा राधा किशोर माणिक्य को साजिश करके मरवाया गया। उनका बंधु था कौन? प्रभु नारायण, अपने काशी का राजा। उन्होंने ही उनका 45 मिनट, इतना शक्तिशाली राजा, गाड़ी को अपने छाती में रखा। अंत में जब नहीं देखते रहे लोग जो उनके साथ गए होंगे त्रिपुरा से, ये भी एक इतिहास है। बहुत से मेरे पास इतिहास की चीजें हैं जो मैं बोलती नहीं हूं, मगर मुझको लगता है अब समय आ गया है, सत्य की बात रखना चाहिए। सत्य से ही आपका भी उन्नति होगा, भाईचारा बनेगा। हमारे बहुत से अच्छे अच्छे बंगाली दोस्त हैं, हम तो नहीं सोचते ये बंगाली है, बहुत विद्वान लोग हैं, मगर खराब बंगाली भी है, खराब ट्राइबल भी है, इसको हम अस्वीकार नहीं करते। आज वीरचंद्र महाराज नहीं होते तो रविंद्रनाथ टैगोर कहां होते? 1905 में जब ईस्ट बंगाल में, वर्तमान बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी नहीं थी, राधा किशोर माणिक्य ने यूनिवर्सिटी के लिए, विद्या के लिए फ्री यूनिवर्सिटी बनाई। ब्रिटिश ने रोका। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया, हमारा 2 पोजीशन था। एक जमींदार होने के नाते ब्रिटिश हमारे ऊपर, उनके इलाके पर पड़ने वाली जगह को हम लोगों को रोक टोक कर देती थी। तब बन गया था यूनिवर्सिटी कुमिल्ला में। तब रवि ठाकुर बड़े अच्छे दोस्त थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, ठाकुर के। तो उन्होंने कहा हमको दे दो राजा, हम तो शांति निकेतन बनाएंगे हम शिक्षा के लिए। तो उन्होंने कहा ले जाओ, सब रेडी है, सभी ले जाओ। इसलिए
राधा किशोर माणिक्य ने वीर विक्रम महाराजा ने जब रवि ठाकुर का शेष समय आया, उन्होंने उनको सम्मानित किया और भारतवर्ष का एकमात्र पहला उनको जो खिताब मिला, भारत भास्कर, वो उन्होंने उनको से सम्मानित किया। वो कम उम्र के थे। राधा किशोर माणिक्य ने शिक्षा का इतना उनको प्रेम था, उन्होंने जगदीश चंद्र बोस को के पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए, हमारे देश का एक आदमी जा रहा है, एक साइंटिस्ट जा रहा है, जो उस वक्त के लिए जो कहता है कि प्राण है पौधे में, पेड़ में, इसको हम प्रूव करेंगे। और इसके लिए रवि ठाकुर फिर आए अपने बंधु के पास, महाराजा राधा किशोर के पास, कहा महाराज इंडिया का एक साइंटिस्ट जा रहा है, उसको आप मदद करिए। तो राजा ने बोला ओनली ऑन वन कंडीशन, एक ही कंडीशन में। वो क्या? कि हमारा नाम हमने पैसा दिया करके उसको मालूम नहीं होना चाहिए। तो जब उनका स्वर्गवास हुआ महाराजा राधा किशोर माणिक्य का, तब उन्होंने जगदीश चंद्र बोस को कहा कि आपको हम अभी तक नहीं कह सकते थे, मगर अब हम आपको बताएं कि राधा किशोर महाराज ने आपके लिए प्रबंध किया था। नहीं सोचना चाहिए हम तो अशिक्षित हैं, तुम भी जाओ, तुमको जाना है, जमीन में रहना चाहिए। हम इस चीज को, इस कल्चर को पसंद नहीं करते हैं कि अपने से बड़े जब बोले, अगर मोदी जी बोलेंगे इनकी हिम्मत होगी निकलने की? नहीं होगी। कोई नहीं, अमित शाह आएगा कोई नहीं भागेगा, राजनाथ साहब आएंगे कोई नहीं भागेगा। महारानी है ना, एमपी है ना, कुछ है। वर्षों गए आज के पर्यंत राजार जागा जमीन देवा हयनि। Where is justice? You talking about justice? কোনো ন্যায় নেই, মিথ্যা প্রচার। ওই জায়গা দিয়েছে, ওই নিয়েছে, রাজবাড়ি নিয়েছে, 15 বছর লেগেছে, 16 লক্ষ টাকা দিয়ে নিয়েছে। 16 লক্ষ, এত বড় জায়গা। আর কেস করতে 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 1990 আমার কাছে সুধীর বাবু বলেন, মহারানী আমরা আপনাকে 1 কোটি রেতো দেব, যেখানে আপনারা আজকাল সাধারণ লোকটাও 1-2 কোটি টাকা দিয়ে আপনার গন্ডা আপনি জায়গা কিনেন। দ্যাট ইজ জাস্টিস। আর কত, এই যে জিবি পান্থ হসপিটাল মহারাজ দিয়েছে, ওই বালুচে বাসের সামনে এখন পর্যন্ত গভর্নমেন্টের চিঠি আছে আমার কাছে। 1 মাইল জায়গা রাস্তা দেওয়া হয়েছে 1959, 1960-এর গোবিন্দ বল্লভ পন্থের নামের পূর্বাঞ্চলের সব থেকে বড় হসপিটাল দেওয়া হলো। 250 থেকে 300 বেডের হসপিটাল, ফ্রি। আপনারা আমার সঙ্গে ন্যায় করেন না, আমি আপনার সঙ্গে তো করছি। আপনার যদি সত্য থাকে, আপনার মধ্যে সত্যতা, মানবতা এবং দেশ সেবা ভাব, এই সবটা আপনার স্তম্ভ আছে, তার উপরে আপনি দাঁড়ায় রয়েছেন। এখন ইন্ডিয়া, ভারত সবাইকে আশ্রয় দেয়, শরণাগতকে দেয়, শরণ দেয়। ত্রিপুরা রাজা তো অনেক আগে দিয়েছে। আরে এই আজকাল আমি শুনি, আমাকে খুব খারাপ লাগে, জাতীয় একটা নিয়ে একটা বোর্ড, তুমি তুমি রিয়াং, তুমি জমাতিয়া, তুমি ট্রাইবাল, তুমি নন ট্রাইবাল, তুমি বাঙালি। আরে 1923-24-এ মহাজনের বিরুদ্ধে এই কাগজ আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি আমিও। মহাজনের বিরুদ্ধে অমরপুরের প্রথম দাঙ্গা হয়।
রাজা পড়ছে 16 বছর 15 বছর মহারাজা বীর বিক্রম খুব কষ্ট পায়। বিজয় সেন ওই সময় ছিলেন উনার গার্জিয়ান। বীরেন্দ্র কিশোর মহারাজা 1923-এ মরলেন। এ 1924-এর কথা। আপনি রত্নমণির কথা বলেন, রত্নমণি রাজার বিরোধিতা করেনি, ও চৌধুরীর বিরুদ্ধে করেছে, কারাপশনের বিরুদ্ধে করেছে, সেটাও আমার কাছে তথ্য আছে। এইসব অহংকারের কথা কি আমরা ভালো তারা খারাপ এইটা রাজনীতিতে চলে না। গণতন্ত্র যদি আপনারা মানেন তো গণতন্ত্রের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি যেটা আছে সমানতার মধ্যে স্নেহ প্রথম আসে। আপনার মুখ্যমন্ত্রী আছেন, এরা দুইজনের সামনে আমি এক কথা রাখবো কি এই যে পুকুর আছে, জানি না কেটা কি করেছে, এখানে জিতেন্দ্র চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করবেন why has he done it। জিঞ্জার হোটেলও মহারাজের জায়গা। আমি মহারাজের শেষের সময়ের কথা আমরা যাচ্ছিলাম सितंबर, अभी महाराज ये तो हम लोग का जमीन है। बोलो महारानी और कितना केस करेगा, कितना लड़ाई करेगा। कितना दुख का बात है, आप लोग का 2 फुट जमीन या 1 इंच कोई इधर से उधर ले लेता है तो आप लोग मारपीट के लिए तैयार। 187C हमने लाया था, रेस्टोरेशन ऑफ ट्राइबल लैंड्स, ट्राइबल कस्टमरी पर्सनल लॉ। हर धर्म में, हर जाति में, हर परिवार में उसके कुछ निजी निजी कानून कायदे होते हैं। हर प्रांत में भारत के ये है। तो हम त्रिपुरा में क्यों भिन्न बने? हम ये चाहेंगे, आप लोग की तरफ से मेवाड़ को भी कहेंगे, विप्लव बाबू को भी कहेंगे, विप्लव असली लाना है, रेवोल्यूशन लाना है। यहाँ पर होना चाहिए हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, स्टूडेंट्स का, संस्कृत का, शिक्षा का, और संस्कृत टोल 54 संस्कृत टोल्स। तो आप किस लिए भाजपा है? न वेद कुछ जाने, न त्वमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ये तो भगवान का पूजा है। तुम ही हमारे बंधु हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही सब कुछ हमारे हो, तब क्यों भेदभाव? साहस रखना पड़ता है, सच बोलने का साहस रखिए, झूठ मत बोलिए, घूस मत खिलाइए, काम करिए, अपना अपना जो धर्म है काम करिए। क्योंकि राजा के यहाँ पर मुसलमानों का नमाज भी पढ़ा जाता था हफ्ता में 2 बार। कुमिल्ला का शाह शुजा मस्जिद जब बनाया 300 साल पहले, जब हमने शेख हसीना को चिट्ठी लिखा, हमने कहा जब 300 साल पहले लोगों में इतना दोस्ती था, विचार इतने अच्छे थे, एक हिंदू राजा एक मुसलमान राजा के लड़के के लिए कर सकता है, तो अभी क्यों नहीं हमारे में बंधुता हो। यही बोल के मैं अपना बात को दीर्घ नहीं करूंगी। मेरा संपूर्ण विश्वास है आप लोगों के ऊपर, स्नेह है। मैं आशा करूंगी शांति यहाँ रहे और आप लोग प्रगति करें, और इसको 3 मंजिला नहीं, इसको बनाना चाहिए 7 मंजिला। क्योंकि भविष्य में लड़की का अलग होगा, लड़का का अलग होगा। और पीछे वाली जमीन हमको जहां तक याद है, यह भी महाराजा का निजी जमीन है, ये बेचा नहीं गया है। बहुत सा जमीन हमारा दखल है, मंदिर बना दिया, किसी ने तुलसी रख दिया, किसी ने कुछ किया। हमको जमीन दिया है साल बगान में, पीच रोड, जहां से आपका बस जाता, अब हम क्या लगाएंगे उसमें? अब अतिरिक्त पाप, घोर पाप, ना शुक्र गुजार किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमारे पितृ जो हैं
वो हमको कहेंगे कैसे बेकार के हमने बच्चे बख्शस निकले, लड़ाई भी नहीं करते। 70 साल लड़ाई किया है, 70 साल। इसीलिए यही बोल के आप लोगों को मेरा प्रीति भाव, आशीर्वाद, विप्लव बाबू को भी मेरा आशीर्वाद। भले हम एक पार्टी में हो या ना हो, ये मेरे लिए बच्चे ही हैं। मेवाड़ तो रोज ही मार डांट खाता मुझसे।